अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के 5वें लेक्चर में आज मैं हाज़िर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल, फोल्डर और ड्राइव। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ़ाइल क्या होती है और फोल्डर किसे कहते हैं और ड्राइव से क्या मुराद है। चलें स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप पे चलते हैं और प्रैक्टिकली जो है हम फाइल, फोल्डर और ड्राइव को समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, विंडोज 7 के डेस्कटॉप पे हम मौजूद हैं। तो डेस्कटॉप के बारे में हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो डेस्कटॉप के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें 2 फोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये MBZA और ये प्रैक्टिस के नाम से एक फ़ोल्डर यहाँ पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन किया तो प्रैक्टिस फ़ोल्डर की ये विंडो आपके सामने जो है वो शो हो चुकी है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो मज़ीद फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये फ़ोल्डर है अली नाम का, और ये डॉक्यूमेंट का और ये पिक्चर का फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट, फ़ोल्डर की तस्वीरी शक्ल आपके सामने है। इसको हम फ़ोल्डर कहते हैं। फ़ोल्डर जो है वो एक दराज की तरह होता है या एक इन्वेलप की तरह होता है जिसमें हम अपने डाटे को, हम अपनी फ़ाइल्स को तरतीब दे सकते हैं। इस फ़ोल्डर को खोल के देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो एक MP3 फ़ाइल पड़ी हुई है, यानी ऑडियो फ़ाइल पड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट, बैक जाते हैं और इस डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो हैं वो 3 मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल पड़ी हुई हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल हैं और एक एक्सेल की फ़ाइल इसमें मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने फ़ोल्डर के बारे में पढ़ लिया है कि फ़ोल्डर क्या होता है। फ़ोल्डर एक दराज की तरह होता है, एक इन्वेलप की तरह है जिसमें हम अपनी फ़ाइल्स को तरतीब दे सकते हैं। यानी हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है वो पिक्चर्स के लिए अलहदा फ़ोल्डर बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के लिए अलहदा फ़ोल्डर बनाया हुआ है और ऑडियो के लिए अलहदा फ़ोल्डर जो है वो हम बना चुके हैं। और ये एक हमारे पास जो है फ़ोल्डर पिक्चर नाम का, और इसके अंदर हमने जो है वो फ़ाइलें रखी हुई हैं। डियर स्टूडेंट, अब जो है हम फ़ाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल जो है डाटा का मजमूआ होती है। फ़ाइल्स की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जिसमें टेक्स्ट फ़ाइल, ग्राफिक फ़ाइल, साउंड फ़ाइल और प्रोग्राम फ़ाइल वगैरह शामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट, फ़ाइल जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर की जाती हैं और उनको फ़ोल्डर्स के अंदर जो है वो तरतीब दिया जाता है। ये एक वीडियो फ़ाइल आपको नज़र आ रही है जिसका नाम है wildlife.wmv। डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये एक वीडियो फ़ाइल है और इस फ़ाइल के नाम के अंदर जो है वो 2 हिस्से हैं, एक वाइल्ड लाइफ और उसके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर WMV लिखा हुआ है। यानी कि फ़ाइल का नाम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक डॉट से पहले और दूसरा डॉट के बाद। जो डॉट से पहले है वो फ़ाइल का नाम है और जो डॉट के बाद है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, फ़ाइल की एक्सटेंशन कहते हैं। अली फ़ोल्डर में जाते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है abc.mp3। ABC इस फ़ाइल का नाम है और MP3 जो है वो इसकी एक्सटेंशन है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने ये सीखना है कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं या एक्सटेंशन से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट, जो एक्सटेंशन है, किसी भी फ़ाइल की एक्सटेंशन जो है वो ये बताती है कि इस फ़ाइल ने किस प्रोग्राम में ओपन होना है, इस फ़ाइल का ताल्लुक़ जो है वो किस टाइप के साथ है। मिसाल के तौर पर .mp3 जो है वो ऑडियो फ़ाइल है, ऑडियो फ़ाइल MP3 हो सकती है, WAW वगैरह जो है वो MP3 फ़ाइल होती है। और जो वीडियो फ़ाइल है उसकी एक्सटेंशंस में MP4, MOV, WMV, AVI या FLV जो है वो आपने पढ़ी हुई हैं। उसके साथ साथ हम पिक्चर वाला फ़ोल्डर ओपन करते हैं तो यहाँ देखते हैं ये एक फ़ाइल है, पिक्चर पड़ी हुई है ali.jpg। अली जो है वो इस फ़ाइल का नाम है और JPG जो है वो इसकी एक्सटेंशन है। जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल ओपन हो जाती है, यानी एक्सटेंशन ने
کمپیوٹر کو یہ بتایا کہ اس فائل کو جو ہے وہ کس پروگرام میں اوپن کرنا ہے، تو یہ فائل جو ہے وہ امیج ویور کے اندر جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے۔ نیکسٹ فائل ہے ہمارے پاس mbza.cdr۔ mbza اس فائل کا نام ہے اور .cdr جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن ہے۔ .cdr سے مراد ہے کورل ڈرا کی فائل۔ جیسے ہی ہم اس فائل کو اوپن کریں گے تو یہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ CDR ہے اور اس کو کورل ڈرا میں اوپن کرنا ہے۔ چلیں اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں جی ڈبل کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کو جو ہے وہ ڈبل کلک کیا ہے تو یہ فائل جو ہے وہ کورل ڈرا میں اوپن ہو چکی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو فائل اور فولڈر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، فائل کی اردو میں ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ فائل ڈیٹا کا مجموعہ ہوتی ہے۔ فائلز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ یہ ٹیکسٹ فائل، گرافک فائل، ساؤنڈ فائل اور پروگرام فائل وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ فائلز اسٹوریج ڈیوائسز پر اسٹور کی جاتی ہیں۔ ایک فائل 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، نام اور ایکسٹینشن۔ نام اور ایکسٹینشن کے درمیان ڈاٹ آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ فائلز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی گئی ہیں اور ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو ہم نے جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے۔ یہ جو ہے وہ مشہور 2 فائلیں ہیں، MP3 اور MP4 فائل۔ MP3 جو ہے وہ آڈیو فائل ہوتی ہے اور MP4 جو ہے وہ ویڈیو فائل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی فولڈر۔ فولڈر لفافے یا دراز کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔ فولڈرز ڈیٹا کو ترتیب دینے یا مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فائلیں فولڈرز میں رکھی جاتی ہیں۔ ایک فولڈر دوسرے فولڈرز پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ایک فولڈر کے اندر کوئی دوسرا بنا ہوا فولڈر سب فولڈر کہلاتا ہے۔ کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ترتیب دینے کے لیے فولڈرز کی بہت ہی اہمیت ہے۔ آپ آسانی اور تیزی سے مخصوص ڈیٹا تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ڈیٹا کو فولڈرز میں ترتیب نہیں دیا جاتا تو ڈیٹا کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ڈرائیو۔ ڈرائیو کمپیوٹر کا اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ یہ ڈیٹا اور پروگرامز اسٹور کرنے اور دوبارہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈرائیو کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ اگر آپ نے پہلے چیپٹر کی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے پہلے وہ مکمل ویڈیوز دیکھ لیں اور پھر اس ویڈیو پر واپس آئیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈرائیو میں ہارڈ ڈسک ڈرائیو، USB ڈرائیو، CD ڈرائیو اور فلاپی ڈسک ڈرائیو وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ڈرائیوز کو کمپیوٹر میں کیسے ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈرائیو کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم ڈیسک ٹاپ پر مائی کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کریں گے تو اس کا جو پہلی ونڈو ہے اس کی وہ اس طرح شو ہوگی۔ مائی کمپیوٹر کی یہ ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں یہ ایک لوکل ڈسک C ڈرائیو ہے اور یہ لوکل ڈسک D ڈرائیو ہے۔ یہ دونوں ڈرائیو جو ہیں یہ ہارڈ ڈسک کی ڈرائیو ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ C ڈرائیو جو ہے C کے بعد کالن لگا ہوا ہے۔ ہارڈ ڈسک کی جو ڈرائیو ہیں وہ ایک انگلش لیٹر کے ساتھ جو ہے وہ شو کی جاتی ہیں اور اس لیٹر کے بعد کالن لگایا جاتا ہے۔ اور یہ فلاپی ڈسک ڈرائیو ہے، A کے بعد کالن لگایا گیا ہے۔ جو فلاپی ڈسک ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ A ڈرائیو پہ شو ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ CD ڈرائیو ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ریموویبل ڈسک F ڈرائیو یعنی کہ USB جو آپ اٹیچ کرتے ہیں وہ اینڈ پہ جو ہے وہ شو ہوتی ہے۔ اس طرح جتنی ڈرائیو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے آپ کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ مائی کمپیوٹر کے آئیکن میں ساری جو ہے وہ شو ہوتی رہیں گی۔ ان میں سے اگر کسی ایک ڈرائیو کو ہم نے ایکسیس کرنا ہے تو اس کے آئیکن پر وہاں جا کر ہم ڈبل کلک کریں گے تو وہ ڈرائیو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور اس کی فائلز کو ہم ایکسیس کر سکیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔